Young Festers. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam tergantung kalian nontonnya kapan. Selamat datang di Daily News. Program ini akan menyajikan berita-berita hot sepekan, khususnya dalam bidang ekonomi dan bisnis, mulai dari dalam negeri hingga luar negeri yang akan dibawakan secara ringkas dan tangkas. Dengan Stella dan Clarice dalam IM News Daily. Di awal tahun ini, rentetan bencana alam sudah terjadi khususnya di Indonesia. Belum lagi, cuaca di Indonesia yang sedang ekstrim mengakibatkan terjadinya banjir di sebagian wilayah, khususnya di DKI Jakarta. Dilansir dari cnnindonesia.com, terdapat 10 titik wilayah yang tergenang akibat hujan yang mengguyur DKI Jakarta sejak dini hari pada Minggu 24 Januari 2021. Ketinggian dari genangan ini rata-rata 10 cm hingga 45 cm yang tersebar di beberapa titik yang ada di Jakarta Pusat, Utara, Barat, hingga Timur. Waduh, dengan adanya kejadian ini, Young Festers perlu hati-hati dan perlu waspada juga ya terhadap cuaca ekstrim ini. Belum lagi tingkat penyebaran virus corona yang semakin memburuk setiap harinya. Nah, berita kedua ini datang dari sektor properti nih. Berdasarkan pernyataan dari Direktur PT Ciputra Development Harun Hayadi, yang dilansir dari CNBC Indonesia pada tanggal 24 Januari 2021, sejak bulan Agustus 2020, penjualan properti sudah membaik. Namun, demand sektor properti turun tajam sehingga stimulus apapun yang diberikan masih sulit direspon dan tidak bisa berdampak banyak. Saat ini, subsektor properti yang paling menderita adalah mall dan hotel dengan trafik maksimal yakni 40%. Ya, jadi bisa dibilang, untuk kedua subsektor tersebut suffer sekali ya. Meskipun demikian, 60-70% penjualan properti didorong dari KPR. Stimulus yang diberikan pemerintah terhadap sektor properti masih sangat kurang karena pemerintah lebih berfokus pada bidang pariwisata atau restoran. Karena bisa dibilang sektor properti bukanlah prioritas utama pemerintah untuk saat ini. Nah, untuk berita selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya Clarice dalam IM International News. Thank you, Stella. I'm Clarice and I will bring you the international news for this segment. So I better get started before y'all get too excited because I got some flamin' hot news today. After reading BBC News, UN figures confirmed that China overtook US in foreign investments. Last year, investments for foreign companies in the United States fell by about 50%. In contrary, though, China's direct investment spiked up by about 4%. And at the moment, China takes the stage for new foreign investments. With that being said, US is currently still at the top of the charts for total foreign investments. These changes in foreign investments could have been caused by the recent presidential change happening in the US, as well as the effects COVID-19 has on both countries. Speaking of COVID-19, new improvements are being made on a day-to-day basis. Futuristic technologies such as facial recognition for payments were made to limit skinship between people. This just goes to say that your face could replace your bank cards. One of the companies improving the payment system is a startup called Pop ID. Countries like the US, Nigeria, and Denmark have begun to implement these technologies. The sign-up process is simple and it is easy to use. You simply need to take a picture of yourself, upload it to Pop ID's cloud system, and you are good to go. The downside though, technology is moving so fast that some people are worried about their privacy data and their security. While new technologies like facial recognition is developed to minimize the spread of COVID, scientists, researchers, and doctors are hard at work to advance the vaccines that we already have. According to the Johns Hopkins Research Center, the world has reached an all-time record for COVID cases. As of January 23, 2021,
99.1 million cases were recorded to still be ongoing worldwide. That's all the news I have for y'all today. Please remember to stay safe, act responsibly, and continue to be mindful of others. Back to you, Stella. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan, jumlah peningkatan COVID-19 yang tertinggi terjadi di DKI Jakarta. Sehingga, total kasus positif terkonfirmasi COVID-19 sampai tanggal 25 Januari 2021 berjumlah 249.815 orang. Sehingga diketahui peningkatan hari ini sebanyak 11.788 orang terkonfirmasi positif di seluruh Indonesia. Dan total kasus positif COVID-19 di seluruh Indonesia mencapai 989.262 kasus. Maka dari itu, untuk kalian semua yang sedang menyaksikan ini, diharapkan untuk menerapkan protokol kesehatan, melakukan physical distancing, dan selalu mengutamakan kesehatan ya. Stay safe and stay healthy. Sampai jumpa di IM News Daily berikutnya. Salam IM Community, I am smart, I am capable.